Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Continuing from last time, I will talk about the book of Matthew. Continuando, desde la vez anterior seguiremos hablando del libro de Mateo. And today we'll talk about the words from Matthew Hoy chapter hablaremos del 5. capítulo 5 del libro de Mateo. Matthew chapter 5 is very famous. Mateo capítulo 5 es un pasaje muy famoso. Here, Jesus talks about the 8 blessings. Jesús habló sobre las 8 bienaventuranzas. They're called the Esto se Beatitudes. llama las bienaventuranzas. I once traveled to Israel. Una vez viajé a Israel. There's the Sea of Galilee, En Galilea hay un mar and there was a y hill, encima hay una colina. and on that hill was a Y en la chapel. cima de esa colina hay una iglesia That chapel construida. was called the Church of Beatitudes. Esa iglesia se llama la iglesia de las bienaventuranzas. It is believed to be the place where Jesus delivered the Beatitudes on the mountainside. Es decir, allí es donde Jesús predicó las bienaventuranzas. Blessed are the poor in spirit, Bienaventurados los pobres en espíritu, for theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos se recibirán consolación. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de In los these cielos. ways, Jesus talked about the 8 blessings. Así, Jesús habló de esas 8 bendiciones. When we look at the 8 blessings, such as the poor in spirit, they are mentioned. Por eso, cuando hablamos de esas 8 bendiciones, aparecen He cosas is como truly pobre de talking espíritu. about the 8 blessings here. En realidad, aquí se están mencionando 8 bendiciones. But the important thing we have to know Pero hay is algo que ustedes deben saber. the source of all blessings is Jesus Christ. La fuente de toda bendición es Jesucristo. Inside of Jesus is the blessings. En Jesús es donde está la bendición. We talk about the 8 blessings listed here, Aunque aquí se hablan de 8 bendiciones, but all 8 blessings ultimately talk about receiving Jesus Christ into our hearts. cada una de esas 8 bendiciones trata de recibir a Jesucristo en nuestro It says corazón. that we are blessed who are poor in spirit. Dice que bienaventurados los pobres en Why should we espíritu. be poor in spirit? ¿Por qué debemos ser pobres en espíritu? Why should the spirit be poor? ¿Por qué tiene que haber pobreza espiritual? Everyone, Jesus is the source of blessing. Porque la fuente de las bendiciones es Jesús. There is no blessing outside of Jesus. Fuera de Jesús no hay bendición en ningún lugar. When we're inside of Jesus, everything is grace and Y blessing. cuando entramos en Jesús, todo se vuelve bendición y gracia. Blessed are the poor in spirit, it says. La Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Blessed are the poor in spirit, it says. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Because all the 8 blessings listed here come through Jesus. Porque las 8 bendiciones provienen de Jesucristo. The reason the poor in spirit are La blessed razón por la cual el espíritu pobre es is a bendecido, person must be spiritually poor in order to receive Jesus. el corazón del hombre debe ser pobre para poder recibir a Jesús. I preach the gospel of Jesus to countless people. Yo predico el evangelio de Jesús a muchas personas. But the people who are not poor in spirit, those who think that they are capable, wise, wealthy, and successful, have little interest in Jesus Christ. Pero quienes no son pobres de espíritu, quienes son talentosos, inteligentes, ricos, generalmente no tienen interés en Once Jesucristo. a man in his early 60s came to our church. Una vez vino un hombre a nuestra iglesia, tenía poco más de 60 años. After attending for some time, he received the forgiveness of sins and rejoiced Al poco greatly. tiempo de venir a la iglesia, recibió el perdón de pecados y se One alegró day I met with mucho. him privately and listened to his story. Un día hablé con él tranquilamente y escuché su historia. He had been the president of a very successful company. Él era presidente de una empresa muy exitosa. His company had prospered tremendously. Su empresa prosperaba enormemente He used to always laugh at the people around him. y él se burlaba frecuentemente de otros. How foolishly do they manage their company that they're always struggling to pay their employees? ¿Cómo puede ser tan tonto para no poder pagar salarios? How incompetent are they that they go to the bank manager and beg for a loan?
¿Cómo maneja una empresa alguien que tiene que suplicar al gerente del banco? Because his own company was so successful, Como su empresa iba muy bien, he never had to go to the bank to beg for a loan whatsoever. nunca había tenido que pedir dinero prestado al banco. Instead, the banks came to him asking him if he needed money, asking him to use their Al money. contrario, los bancos le ofrecían dinero para que lo usara. As he ran his company, he never struggled once to pay his employees. Nunca sufrió por no poderle pagar a sus empleados. His company was so successful. Su empresa realmente prosperaba He mucho always laughed at other people. y por eso se burlaba de los demás. You call that running a company? ¿Eso llamas dirigir una empresa? Man, you're so incompetent. De verdad, qué inútil. Why would you run your company like ¿Por qué that? manejas tu empresa así? What kind of a company can't even pay their employees? ¿Cómo no puedes pagar salarios? Why would you go to a bank manager and beg for a loan? ¿Por qué andas suplicando al gerente del banco? His own company was so successful. De verdad, su empresa era muy exitosa. And whatever he said within his company was law. En su empresa, lo que él decía se convertía en ley. His company thrived. Realmente la empresa prosperaba. One day, an employee under him made a serious mistake and the company began to decline. Un día, uno de sus empleados cometió un gran error y la empresa enfrentó dificultades. They looked into it and it was surely the employee's fault. Al investigar, vieron que el empleado era culpable. He scolded the employee. Él lo regañó fuertemente. Your mindset is Le rotten. dijo que tenía la mente corrompida. How can you work with such an attitude? ¿Cómo puedes trabajar con esa actitud? And then he told him, don't worry about it. Y luego dijo, no te preocupes. I'll take care of it, he Yo lo said. resolveré. He thought he could take care of it once he stepped in. Él pensaba que si él se encargaba todo saldría bien. But the situation didn't get better. Pero la empresa no mejoró. Before, everything he did succeeded. Siempre todo salía bien cuando él tomaba decisiones. It always worked when I tried. Nunca había fallado antes. Everything I did always succeeded. Todo siempre me funcionaba. But this time it wasn't working. Pero ahora no funcionaba. His company began to collapse. La empresa comenzó a decaer. The problem was there's almost no company that is built solely on funds. El problema es que casi ninguna empresa se establece únicamente con dinero Many propio. companies borrow money to establish themselves. La mayoría necesita préstamos para funcionar. If the business is good and making interest payments on time, there's no Si la problem. empresa funciona bien y paga los intereses del banco puntualmente, no hay ningún problema. But if you cannot make payments on time, Pero si no puede pagar correctamente los the bank begins intereses, to pressing for payment. entonces el banco empieza a exigir el pago. And if the payments are still not made, the bank will declare bankruptcy. Y si no se puede pagar de manera normal, el banco declara la quiebra. Everything is held as collateral and is put up for auction. Todos los bienes embargados por el banco pasan a la subasta. Land, buildings, everything goes to auction. La tierra, los edificios, todo se subasta. Sometimes you get its normal value, sometimes you can't even get half, and sometimes you only get a third from the auction. A veces se vende a un precio normal, a veces ni siquiera la mitad o a un tercio del valor. And the bank told him, we will delay the bankruptcy processing until a certain date. El banco le dio unos días diciéndole, no te declararemos en quiebra aún. Because the company had good history, they gave him leniency. Al principio le dieron mucha consideración porque But era the una bank buena cannot be empresa. lenient forever. Pero el banco no puede esperar indefinidamente. If you cannot pay within these few days, we will proceed with Si no bankruptcy. paga dentro de esos días, procederemos a la quiebra. Up until then, he was always successful. Antes todo le salía bien automáticamente. But this time, no matter how hard he tried, he couldn't make the loan payments. Pero ahora, por más que intentaba, no podía pagar la deuda. The bank called. Recibió una llamada del banco. Will you be able to pay by tomorrow? ¿Puede pagarlo para mañana? He said he could not. Él dijo que sería difícil. How many more days do you need? Si le damos unos días más, ¿creería que podría But there pagarlo? was nothing he could No do. tenía manera. The bank gave him 2 more days. El banco le dio 2 días más. He still could not pay. No pudo pagar. The bank processed the bankruptcy. El banco declaró la quiebra. They put the company up for auction. La empresa fue enviada a subasta. The buildings and the land were sold at half the price. Los edificios y la tierra se vendieron por la mitad del valor. The company was now essentially gone. Así la empresa desapareció. When the company was doing well, he always had money. Cuando la empresa funcionaba bien, ganaba dinero de sobra, But once it was taken to auction, all the creditors came in. pero al caer en subasta, muchos acreedores comenzaron a aparecer. All of his wealth and everything he had was all lost.
Entonces todas sus propiedades desaparecieron. All the employees ran away. Los empleados huyeron, His driver ran away, his car was gone. el chofer también huyó y hasta el carro desapareció. But he had a piece of land that nobody knew about. Solo quedaba un terreno que nadie conocía. If he sold that land, he could have at least a few $1,000,000 for himself. Si lo vendía, podía tener varios cientos de miles de dólares. With that money, he and his wife could live comfortably in their elderly years, even though the business failed. Si vendía ese terreno, pensaba que él y su esposa podrían vivir bien la vejez. The land was under his wife's name. Ese terreno estaba a nombre de la esposa. But one day his wife said Un to him, día le dijo a su esposa, one day he said to his wife, honey, I don't have other motives. mi amor, no tengo otra intención. The land is in your name, and if we remain a married couple, then they're going to take this land from us. Si seguimos siendo legalmente esposos, también te quitarán ese terreno que está a tu nombre. So why don't you and I get a divorce? Así que quiero que nos divorciemos. Not a real divorce, No para divorciarse de verdad, but just on paper. solo legalmente. Don't misunderstand. No me malinterpretes. If we don't get divorced, they're going to take this land Nos from us. divorciamos para que no perdamos este terreno. She said, okay. Ella dijo, está bien. And they got divorced. Así que se divorciaron. So from then on, they were no longer a couple, they became strangers. En ese momento, legalmente, ya eran dos desconocidos. After the divorce was finalized, the wife said she has something to tell him. Después de terminar los trámites, la esposa dijo que tenía algo que decir. He thought, what does she want to say to me? Él pensó, ¿qué será lo que quiere decirme? Go ahead and speak, he Le said. dijo, habla. The wife spoke. La esposa habló. From 25 years ago, I've been sick and tired of living with you. He estado cansada de vivir contigo desde hace 25 años. From 25 years ago, I've wanted a divorce. He querido divorciarme desde hace 25 años. We had children, and because of this and that, I couldn't get one. Pero por los hijos y otras circunstancias no pude hacerlo. For 25 years, my wish was to divorce you. Durante 25 años mi deseo fue divorciarme de ti. And now that we're formally divorced, Ahora que el divorcio es oficial, from today we are strangers. desde hoy somos completos desconocidos. Not just legally. No solo legalmente. I'm so sick and tired of you. I want to be freed from you. Quiero librarme de ti por completo desde hoy. This is a real Es divorce. un divorcio real. The husband was shocked. El esposo quedó en shock. He had always thought she lives well because I'm the company president. She must be happy. Él siempre había pensado, mi esposa vive bien gracias a mí, debe ser feliz. But now he has no money. He has to take the subway, and going up and down the stairs was so hard for him. Pero ahora, sin dinero, tenía que tomar el metro y subir y bajar tantas escaleras era agotador. Before, he was so great and so smart, Antes se sentía muy capaz e inteligente. but all that smartness all fell apart. Pero ahora su supuesta inteligencia se derrumbó. The company didn't prosper because of my greatness. No era porque yo era capaz que la empresa prosperaba. I was not so smart. No era realmente inteligente. It just worked out well for me. Solo era que las cosas me estaban yendo He used bien. to always be very boastful, Siempre hablaba con arrogancia. but his heart became very poor and humbled. Su corazón comenzó a empobrecerse profundamente. His heart became poor beyond what words could Una express. pobreza interior indescriptible entró en su That corazón. is how he came to church. Por eso vino a la iglesia. Before, he had no heart to come to church. Antes jamás habría pensado ir a una iglesia. Church is for the weaklings, for the crippled, the helpless. La iglesia, ese es un lugar para débiles, para gente fracasada. Why would a successful person like me go to church? ¿Por qué alguien exitoso como yo iría a la iglesia? But his heart was so greatly humbled. Pero su corazón comenzó a humillarse His heart profundamente. became so poor. Su espíritu se volvió muy pobre. His heart became so humble. Se volvió muy humilde. I preached the gospel to him. Yo le prediqué el evangelio. That day, he received salvation. Y ese día recibió la If he salvación. had still been the president of a successful company, Si él hubiera seguido siendo un presidente de una if empresa he was really exitosa, the successful head of a famous company, si hubiera seguido en el auge de su fama, he would not have accepted anything about Jesus. él no habría aceptado nada acerca de Jesús. The 8 blessings in Matthew teach us how to receive Jesus, the source of all blessings, into our hearts.
Las 8 bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de Mateo nos enseñan cómo recibir a Jesús, quien es la fuente de la It bendición. says, "Blessed are the poor in spirit." Bienaventurados los pobres en espíritu. Second, those that mourn. En segundo lugar, los que lloran. It does not mean we must simply be sad, suffer, or be in pain. No se trata de simplemente estar triste, sufrir o But afligirse for us sin to más, enter into the grace of God, sino que para entrar en la gracia de Dios, when we look at ourselves, cuando miramos a nosotros we can mismos, truly feel strongly that we are truly filthy, dirty, evil sinners. sentimos fuertemente que somos pecadores realmente viles, Right sucios y then, malos. our spirits that used to be rich, our spirits become poor and humble. Entonces ese corazón que antes se sentía rico se vuelve humilde y pobre. Ah, what an evil human I am. Soy una persona tan mala. I'm such a filthy person. Soy una persona tan sucia. And when you look at yourself, you see how evil, dirty, abominable you are, and it gives you a heart of mourning. Al mirarse a sí mismo y ve cuán sucio es, puede tener aflicción en su corazón. Why am I so dirty? ¿Por qué soy tan sucio? Why am I so abominable? ¿Por qué soy tan abominable? Why am I so wicked? ¿Por qué soy tan malo? Why am I so bad? ¿Por qué soy tan perverso? Oh, I'm so sad. Esto es demasiado triste. The heart to mourn because of your own sins is Es necessary. necesario tener un corazón que se lamenta por su propio Not pecado. mourning for some other reason, Hermanos, no se trata de estar triste por otra cosa. but why am I so dirty? ¿Por qué soy tan sucio? When you realize your own evilness and uncleanness, Al descubrir su propia maldad y suciedad, and you have an unbearable mourning and sadness in your surge heart. una tristeza y un dolor grande que no puede soportar. I sit down with some people and talk to them about the forgiveness of sin. Cuando me siento a hablar con algunas personas, le hablo acerca del perdón de los I pecados. teach them how our sins are forgiven. Le enseño mediante la palabra cómo sus pecados pueden ser perdonados. I explain everything, but they're not very Pero aunque interested les explico todo, no muestran interés. because they don't know how great their sin is and also what destruction awaits them. Porque no saben cuán grande es su pecado ni que están camino a la destrucción. Unless I receive the grace of God, Si no recibo la gracia de obtener a Dios, I will receive eternal destruction because of my sins. voy a recibir una destrucción eterna por causa de mi I'll be pecado. cursed. Voy a ser I'll maldecido. go to eternal hell. Tendré que ir al infierno eterno. Unbearable fear, sadness, mourning. Some people have this in them. En aquellos que piensan así surge un temor, una tristeza y aflicción When they hear grande. the gospel, they're so thankful to the words and they rejoice in the word. Esa persona al escuchar el evangelio agradecen profundamente la But people who palabra. don't realize their sins, Pero los que no se dan cuenta de su propio yeah, I pecado have some sins. dicen, bueno, sí tengo algunos Everybody pecados. has sins. ¿Quién no tiene pecado? I did sin, but Yo también he pecado un poco, they weren't too terrible sins. pero no he cometido pecados tan malos. I've never committed a sin too terrible. No he hecho pecados tan malvados. Such a person has not once mourned or been sorrowful about their sins. Ese tipo de persona nunca ha llorado ni se ha entristecido verdaderamente por su pecado. But everyone, when we come before God to stand Pero before hermanos, Him, cuando nos acercamos para presentarnos delante de when you look at Dios, yourself, si miramos a nosotros mismos, seeing how unspeakably dirty and filthy and evil in your heart causes mourning in your heart. vemos que somos indescriptiblemente viles, sucios y malos. And it is so easy for such people to accept the words of Jesus Christ. Para ese tipo de personas es muy fácil aceptar la palabra de Blessed are they Jesús. that mourn, for they shall be comforted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán Those who consolación. truly grieve and suffer because of their sin, when they meet Jesus, receive unspeakable comfort, peace, and joy. La persona que realmente se entristece y sufre por su pecado puede recibir la paz y recibe el gozo y consuelo. But people who don't realize their sins, they just say, yeah, I did sin. Pero quien no reconoce su propio pecado y dice, bueno, sí he pecado un poco. Everybody sinned. ¿Quién no tiene pecado? Yeah, I did do sin, but I never did anything that terribly damaged others. Pero por lo menos yo no he hecho nada grave a otros. I didn't really trouble other people. No he hecho sufrir mucho a nadie. Yeah, I did tell a few lies. Bueno, he dicho algunas mentiras. People with such hearts can never mourn or be sad for their sins. Una persona con ese tipo de corazón no siente tristeza por su pecado. I'll surely be destroyed because of sin. De verdad, por ese pecado voy a ser destruido.
I could only be cursed because of sin. Por ese pecado no tengo más opción que ser maldecido. Because of the sin, I must be put to No death. tengo otra salida que ser condenado. People with those kinds of hearts, La persona que tiene ese tipo de corazón, the people whose hearts are mourning and sorrowful because of sin, la que realmente se entristece, sufre y se angustia por su pecado, people who deeply mourn in their hearts. la que se lamenta profundamente en su corazón. The Bible says such are blessed. La Biblia dice que esa persona es bienaventurada. It says that those who truly mourn shall be comforted. Dice que los que se lamentan de verdad recibirán consolación. Then the Bible talks about those who hunger and thirst after righteousness. Luego, en las palabras de Jesús, dice, los que tienen hambre y sed de Hunger justicia. and thirst after righteousness. Los que tienen hambre y sed de justicia. One day, when we look at ourselves, Un día, cuando miramos a nosotros mismos, we may see ourselves differently hay than momentos before. en que nos vemos de una manera muy diferente. I went to church from a young age and to the age of 19 worked really hard in the church. Yo desde joven asistí a la iglesia y hasta los 19 años trabajé fielmente en la Until I was iglesia. 19, I thought I believed in God well and that I was sincere. Hasta los 19 años pensaba que creía bien en Dios y que era muy sincero. I went to church and I served there. Por eso servía en la iglesia. And whenever I had spare time, I would go to church and worked alone. Cada vez que tenía un tiempo libre iba a la iglesia y hacía trabajos At allí. that time, the electricity was not so stable, so although there was power, we still used the lamps. En aquel tiempo la situación eléctrica no era buena, había electricidad pero se usaban lámparas. And there was a lot of dust on the lamp glass. Los vidrios de las lámparas estaban muy llenos de polvo. I would get water in a basin, add soap, and wipe the lamp glass many times. Yo llenaba un balde con agua, le echaba jabón y limpiaba varias veces los vidrios de las I lámparas. also cleaned the sanctuary often. También limpiaba mucho el santuario I did a lot of work on organizing the church flower beds. y arreglaba mucho los jardines. Because I always lived this way in the church and worked there whenever I had time, Como siempre vivía de esa manera en la iglesia, cuando tenía tiempo venía a la I iglesia, truly believed myself to be good and kind. pensaba que era realmente bueno y amable. But in 1962, I became 19. En 1962, el año en que cumplí 19 años, That day, God gave me a different set of eyes. un día Dios me dio otros ojos. I received from God eyes totally different from those which I had seen myself until Recibí then. de Dios una mirada completamente diferente a que tenía. Until then, I thought I was faithful. I thought I was a good person doing well in the church. Hasta ese momento creía que era alguien bueno en la iglesia y que servía y que tenía mucha fe. But that day in 1962, through a certain event, I realized how evil I was. Pero ese día en 1962, por ciertas circunstancias, llegué a entender mi propia maldad. Since I went to church and tried to do good deeds, I thought I was a good person. Pensaba que era bueno porque iba a la iglesia y trataba de hacer obras buenas. But that day, I saw how filthy and dirty I was. Ese día al mirarme vi que era demasiado sucio y vil. And this condition continued for about 6 months. Ese estado continuó por unos 6 meses. For about 6 months, I saw myself as extremely filthy, dirty, and evil. Durante casi esos 6 meses me vi tan sucio, tan vil y tan malvado. Before that, I thought I was kind, sincere, law-keeping, and faithful to Antes God. de eso pensaba que era bueno, sincero, que guardaba la ley y que creía en Dios. But there was nothing good or righteous in me. Dentro de mí no había nada bueno ni nada justo. Truly, there was nothing righteous. Realmente no había nada justo en mí. I used to think that God approved of what I had done, but that day, seeing myself through God's eyes, Yo veía mis obras y pensaba que estaba bien, pero ese día me miré con los ojos de Dios. I was truly filthy and dirty and corrupt with no goodness. Y no había nada bueno, era realmente vil, sucio y abominable. I came to understand very well what it means to hunger and thirst after righteousness. Entonces entendí muy bien lo que significa tener hambre y sed de Before this, I justicia. did not hunger or thirst after righteousness. Antes yo no tenía hambre ni sed de justicia. But from then, I truly hungered and thirsted after righteousness. Pero ahora realmente tenía hambre y sed de justicia. There was nothing righteous within me, No había ni una sola cosa justa en mí. nothing holy within me, No había nada santo en mí. nothing true within me. No había nada sincero en mí. Then I En realized ese momento entendí. I am headed for hell. Voy al infierno. I will receive destruction. Seré destruido. When the Lord comes, I will not be taken up. Cuando el Señor venga, yo no seré llevado.
God truly had me hunger and thirst after Dios hizo righteousness. que yo realmente tuviera hambre y sed de justicia. Before, I had things that I boasted of. This is righteous, this is good, this is Antes honest. tenía cosas de las que presumía. Eso es justo, eso es bueno, eso es recto. But everything I thought I was righteous, holy, and honest was not so at all. Pero eso que yo pensaba que era justo, santo y recto no lo era. They were abominable. Era algo abominable. Inside, I was always dirty and filthy and arrogant, lustful, abominable. Mi interior siempre fue sucio, vil, orgulloso, impuro y abominable. Even so, I said hello kindly to the people around me, Y aún así saludaba amablemente a la gente worked diligently at the y church. trabajaba sinceramente en la iglesia. While my heart was dirty, filthy, and evil, Pero lo hacía con un corazón sucio, vil y malvado. but I didn't know. I thought that was righteous and good. No lo sabía, pensaba que eso era justo y bueno. But from that moment, it was not Pero good. desde ese momento comprendí que no era algo was not bueno, que no righteous. era algo justo, It was not holy. no era algo santo. Ah, I am truly filthy. Soy realmente sucio. At that time, I can truly say that I hungered and thirsted after righteousness. En ese entonces pude decir que realmente tuve hambre y sed de justicia. I have no choice but to No go tengo to otra hell. opción que ir al I infierno. will be rejected. Seré desechado. Such thoughts completely gripped my heart. Ese pensamiento entró completamente en mí. I lost all hope. Perdí la esperanza. Now I hungered and thirsted after righteousness. Pero cuando así tuve hambre y sed de justicia, Before, I lived thinking that I was righteous and that I was great. antes vivía pensando que era justo y que era alguien bueno. But now, hungry and thirsting for Pero al tener hambre y righteousness, sed de justicia, there's nothing of me that I could boast of. no tenía nada que presumir. I could only be destroyed. Solo quedaba la destrucción. At that moment, by the grace of God, I received the forgiveness of sins and I was able to accept this truth. Fue entonces cuando recibí la gracia de Dios, recibí el perdón de los pecados y pude aceptar esta verdad. For us to accept Jesus Christ, Para que recibamos a Jesucristo, we must repent. tenemos que arrepentirnos. The poor in spirit, Los pobres en espíritu, those who mourn, los que lloran, those who are meek, los mansos, those who hunger for los righteousness. que tienen hambre y sed de justicia. People with such hearts Las personas que tienen ese are corazón people who can receive blessings. son las que pueden recibir bendición. I truly hope that you will possess this kind of a Deseo heart. sinceramente que ustedes tengan este corazón. I will see you again next Nos time. vemos en la siguiente hora. Please take Cuídense care. mucho. Thank you. Gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.